Sali ba yan? Idol Jeffrey! Sandri na. Ilang kilo, tatlo. Ito, pang-apat. Wala Malaysian. Malaysian. Malaysian na. Dato Jekuan, pagkatas, jersey. Ito. Pilipina na doon. Ini ko ah. Ini lang kita. Junray. Partangam Junray. Balat Paul, balat. Nabar niya, ini number 7 to. Wow, Junray. Ito. Balat. Mervin Corpus! Mervin Corpus! Mervin, paspasa! Paspasa ba ito? Okay. Oh, dato, personada ka din na rin. Nabugin na ito. Personada. Pascual, King of the ano, wala ka na magawa. Eh, Ryan Tugaway, number 54. Oranza! Kartango! Change na na. Ada yung may nato. Ito. Kasi diyan ako na. Ay, dapat na ron, dapat. Awal, di kita Malaysia ya, kulak sama. Meron pa nahuli oh. Mga Malaysian to. Ano siya mo na din nga dito, hindi na mga taram. Isang Koreano. Push. Yung 7-Eleven nga, yung Koreano, ay foreigner. Talaga GoPro na yun, daw di GoPro. Dati di Pangasinan din, ay nangatanil Joshua. Ay yun. Tira! Sino may tira? Parang di pa dumaan si Jaydong yung Koreano. Jaydong na ba? Dumaan na. Yung nanalo nung nakaraan dito pa lang yata siya. Kaya itong huli. Ay hindi, iba na ito dumaan na. Awanin tayo na. Nauday. Nauday na araw. Tayo na. Dati-dati ka. Kain-kain na ito sa ano. Malaysian yata to. Oo, Malaysian. Malaysian. Agdaitan. Agdaitan. Ini harap mo na yun Wala na, pagka hindi natutuloy 71 pa lang yun, ay 71 na lang sila Delikado ba yun? Ano, di naka-green kit yan, di dulus rin. Big smile! Thank you so much and congratulations to our top 3 teams.
The green jersey is pulling classification. Ladies and gentlemen, Nikita Sultanko. Ladies and gentlemen, Nikita Sultanko will be receiving 1 million pesos.